Mga sir, naka-game na sila. Tayo late. Parida ka. Ito sa Victo, hindi nakalaro nung nakaraan. So, ito yung mga unit ni Doc Bidong, mga sir. Gusto nyo bumili ng mga rifle. Meron sila. Ito, ganito yung sa atin. ICS NP18. Ito, GNG. Pinitigan ko agad yung mga ganito yan. Ang laki talog na ko. So, reload lang. Then next game, makakalaro na tayo. Let's go. This is game 1, pa-start na po tayo. So ngayon defender tayo mga sir. Kanina naging attacker sila. Wala pa ako nun. 3, 2, 1. Let's do it. Contact. 12 minutes. Sir, yan o. Baka abot mo yan. Yan. Nice one. Ayun, andun ulit. Meron ulit doon isa. Uy, tibay ah. 2-0. Isa. Eh, pera, 12 o'clock, tots. To. Yun, putangin na nakahiga. Sa pool. Nakadapa eh. Sniper. Ay, tao, sir. Hit na. Yehey! Hit! Nice shot! 3, 2, 1. Hold your fire. Stage 1 complete. Proceed to stage 2. Hit. Hit, coming out. Hit. No response there. Response. Last 2 minutes. Push. Hit, no response there. 5, 3, 2, 1. Ceasefire. Game over. Lunch muna tayo, sir. Pre, tatawid ako. Pakover ako, ne. Gar, open ka sa kanan kanan mo no. Hit. One down. Payatas captured. Wala na. Oh, game over. Ceasefire. Game over. Attackers win. So, game over. Reload tayo, sir. Reload. Ay, si pare. Ben, muna ka sa akin. Bata ka pa eh. Oo.
Banat, banat, tara! Go, 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 go! Sir, takbo sa kanan, kanan, kanan! Try kong kunin yung puno. Suppress lang, suppress. Okay na, pasok na! Check fire, check fire, check fire! May tumatawid! One down, lapit, lapit! Camera 2. Good fire, good fire, good fire, good fire. Game over, game over, game over. Hirap na pinalik natin tulay dun Zara. May ano, parang siso. Parang ang hirap dun sa kabila sa dulo. Parang ang dumaan? Oo. Tatakbo pala tayo lahat ha! Tatakbo tayo lahat ha! Nice game mga sir, nice game, nice game, nice game. Nice game mga sir.